बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जून 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज 2025 मौसम गर्मा का आखिरी हज है। तर्जुमान कौमी मरकज़ मौसमियात। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान अल-कहतानी ने कहा कि हज 2025 मौसम गर्मा का आखिरी हज है। एसपी के मुताबिक उन्होंने कहा, अब मौसम बहार में आइंदा 8 हज आएंगे और उसके बाद मज़ीद 8 हज सीज़न मौसम सरमा में आएंगे। इस तरह हम 16 साल की मुद्दत के लिए गर्मियों के मौसम में हज को मुकम्मल तौर पर अलविदा करेंगे। उनका कहना था कि ख़ज़ां के मौसम में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ेगा, यहाँ तक कि 25 साल बाद हज मौसम गर्मा में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा, यह तब्दीली कमरी कैलेंडर के टाइम साइकिल का हिस्सा है। आने वाले सीज़न में ज़्यादा मोतदल मौसम में मनासिक हज के इम्कानात में इजाफा होगा। नया गुलाफ काबा कलीद बरदार के हवाले 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर और मरकज़ी हज कमेटी के नायब चेयरमैन शहज़ादा सऊद बिन मशअल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान की नियाबत करते हुए नया गुलाफ काबा कलीद बरदार के हवाले कर दिया। एसपी के मुताबिक वज़ीर हज, मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन डॉक्टर तौफीक अल-रबिया और कलीद बरदार काबा के नायब अब्दुल मालिक बिन तोहा अल-शेबी ने हवालगी के डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। याद रहे कि अब गुलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाता है। इससे पहले कई दहाइयों से गुलाफ काबा किस्वा हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज्जा की सुबह को हाजियों के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। याद रहे, गुलाफ काबा की तैयारी किंग अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स में की जाती है। 1000 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े की तैयारी के लिए कॉम्प्लेक्स में जदीद तरीन जैकवार्ड मशीनें मौजूद होती हैं। गुलाफ काबा के लिए 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया जाता है। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में गर्मी से बचने के लिए टूरिस्ट अल-बाहा का रुख कर रहे हैं। जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अल-बाहा छुट्टियों के लिए एक मकबूल मुकाम बनता जा रहा है। एसपी के मुताबिक ईद उल अज़हा के दौरान निस्बतन ठंडे मौसम की तलाश में आने वाले टूरिस्ट को मुतवज्जे करने के लिए बाहा में 80 पार्क्स, 30 टूरिस्ट मकामात, 20 रूरल फार्म्स और 25 सकाफती और तारीखी मकामात खोल दिए गए हैं। इस पहाड़ी इलाके का मुतदिल मौसम उन फैमिलीज़ और नौजवान टूरिस्ट के लिए कशिश रखता है जो छुट्टियों के दौरान सऊदी अरब में गर्म इलाकों से दूर जाना चाहते हैं। बाहा के मेयर अली अल सवाद ने मुतवक्के टूरिस्ट की आमद के पेश नज़र की गई तैयारियों के बारे में बताया कि म्यूनसिपल जो टीमें हैं उन्होंने अवामी सहूलतों में मेंटेनेंस, रोशनी के निज़ाम की बेहतरी, मनाजिर की तज़ीन व आराइश, मरकज़ी सड़कों और चौराहों को बेहतर बनाने, इंटरेक्टिव डिस्प्ले और रज़ाकार टीमों के मामलों जैसे इक़दाम किए हैं। अली अल सवाद के मुताबिक हुकाम ने सफाई और माहौलियाती सेहत के इक़दामात में इजाफा कर दिया है और खुराक से मुतालिक इदारों की निगरानी को भी मज़ीद मौसर बनाया है। और ईद के मौके पर तरतीब दिया गया प्रोग्राम 50 से ज़्यादा सकाफती, तफरीही, समाजी तकरीबात और रज़ाकाराना इक़दाम पर मुश्तमिल है। हाजियों के लिए खसूसी जज्बे के तहत हुकाम अल-बाहा में 3000 गुलाब के फूल और छतरियाँ तकसीम करेंगे, जिन पर QR कोड्स होंगे जो इलाकाई हज कोऑर्डिनेशन ऑफिस के ताउन से तैयार करदा रहनुमाई मवाद से मुंसलिक होगा। एसपी के मुताबिक यहाँ मौजूद 20 रूरल फार्म ज़रूरी माहौल में तफरीही सहूलतों की वजह से टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के इलाके डायरेक्टर फ़हद अज़हरानी ने बताया कि उनका दफ्तर इन फार्म्स को ज़ाब्ते के तहत चलाता है और उनकी मदद भी करता है। क़यादत बाबत के मुताबिक देही लॉजेस या रहाइश को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ईद उल अज़हा पर मक्का मुकरमा और हज मकामात पर रिकॉर्ड 22.3 मिलियन कॉल्स। सऊदी कम्युनिकेशन स्पेस एंड IT कमीशन ने कहा कि इस साल मक्का मुकरमा और हज मकामात पर ईद उल अज़हा पर कॉल्स की कुल तादाद 22.3 मिलियन तक पहुँच गई। एसपी के मुताबिक उनमें 19.1 मिलियन मुकामी और 3.2 मिलियन इंटरनेशनल कॉल्स थीं। मोबाइल इंटरनेट इंडिकेटर्स के हवाले से अदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि मोबाइल इंटरनेट की औसतन रफ्तार 299 मेगाबाइट सेकंड तक पहुंच गई है। डेटा का यौमिया फ़ी फ़र्द इस्तेमाल 1229 MB तक पहुंच गया, जो कि आलमी शरह से ज़्यादा है। कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का शोबा आला मेयार के साथ इंटरनेट की डिमांड को पूरा करता है, जो सऊदी अरब की क़यादत की ख्वाहिशात के मुताबिक है। जदीद डिवाइसेस और इंसानी वसाइल तेज़ तरीन डाउनलोड स्पीड को मुमकिन बनाते हैं ताकि हाजियों की कॉल्स और इंटरनेट के इस्तेमाल में आसानी हो। याद रहे कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और हज मकामात पर वाईफाई रसाई पॉइंट्स की तादाद 10,500 से ज़्यादा है। सऊदी तिबी अमले ने बर वक्त इलाज करके 2 हाजियों की जान बचा ली।
حج سیزن کے دوران سعودی میڈیکل سٹاف نے مزید 2 حاجیوں کی جان بچائی۔ حج سیزن کے دوران سعودی وزارت دفاع کی ایئر میڈیکل ٹیم نے ایک انڈونیشیائی حاجی کی جان بچائی جسے مکہ میں دل کا دورہ پڑا تھا۔ مریض کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے مکہ کے النور ہاسپٹل سے طائف میں واقع کنگ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ فضائی طبی امداد کے یونٹ نے، جس کا مرکز مشعل مقدسہ کے قریب ہے، فوری طور پر مریض کو پہلی میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جس سے بچاؤ کا دورانیہ بڑھ گیا اور مریض کے زندہ بچنے کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ مکہ میں النور اسپیشلسٹ ہاسپٹل کے میڈیکل عملے نے ترکی کے ایک حاجی کی جان بچائی۔ ایس پی کے مطابق ترک حاجی کی بڑی آنت میں ایڈوانس سطح کے ٹیومر کی تشخیص ہوئی، فوری طور پر آپریشن کیا گیا۔ مکہ ہیلتھ کلسٹر نے بتایا کہ مریض کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ سی ٹی اسکین سے بڑی آنت میں ایڈوانس سطح کے ٹیومر کا پتہ چلا جس سے آنت میں رکاوٹ تھی۔ میڈیکل ٹیم نے فوری طور پر سرجری کا فیصلہ کیا۔ یہ پیچیدہ آپریشن تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ مریض اب مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ سمارٹ ٹیکنالوجی نے ایک حاجی کی جان بچانے میں مدد کی۔ مراکش سے تعلق رکھنے والی خاتون کو جو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھی، اچانک دل کا دورہ پڑنے پر کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ہاسپٹل داخل کیا گیا، جہاں انہیں فوری طبی امداد دی گئی اور مسلسل ورچوئل زیر نگرانی رکھنے کے لیے سمارٹ واچ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا۔ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ہاسپٹل نے، جو مکہ ہیلتھ کلسٹر کا حصہ ہے، بتایا کہ مریضہ کچھ پرانے جسمانی امراض کا شکار تھی جس میں شوگر اور ہائی بلڈ پریشر شامل تھا۔ خاتون کے علاج کے لیے ایک پتلی اور لمبی لچکدار نالی کو ان کے جسم میں خون کی ترسیل کی ٹیوب میں داخل کیا گیا جسے کیتھرائزیشن کہتے ہیں۔ ان کے دل سے نیچے کی طرف خون پہنچانے والی شریان کے سامنے والے حصے میں بائیں طرف سٹنٹ ڈالا گیا۔ جب خاتون کی طبیعت میں بہتری پیدا ہوئی تو ان کے جسم کے ساتھ سمارٹ واچ نصب کر کے اسے ڈائریکٹ صحتہ جو ورچوئل ہاسپٹل کے نظام سے منسلک کر دیا گیا، جہاں سے دور رہ کر بھی ان کی نگرانی جاری رہی اور انہوں نے مزید کسی خطرے کے بغیر حج کی ادائیگی بھی کی۔ تاہم جب یہ خاتون بعد میں مینا پہنچی تو ان کو سینے میں درد کی شکایت پیدا ہوئی۔ اسی وقت سمارٹ واچ پر معمول کے خلاف معلومات نظر آنا شروع ہو گئی جس نے فوری طور پر ورچوئل ہاسپٹل کے عملے کو الرٹ کر دیا۔ ورچوئل کیئر ٹیم نے انہیں فوراً مینا کے ہاسپٹل میں بھجوایا جہاں ان کی علامات کو چیک کیا گیا اور انہیں نگرانی کے لیے ہاسپٹل داخل کیا گیا۔ تاہم طبیعت مستحکم ہونے پر انہیں علاج کا مشاورتی منصوبہ دے کر ہاسپٹل سے واپس بھیج دیا گیا، لیکن ورچوئل طور پر ان کی نگرانی ہوتی رہی۔ ایس پی کے مطابق یہ کیس حج کے دوران سعودی عرب کے ڈیجیٹل ہیلتھ کے ڈھانچے کی مضبوطی کا کیس بن کر سامنے آیا ہے۔ اس سے وزارت صحت کی ویژن 2030 کے تحت حاجیوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اعلیٰ سطح کی جو اعلیٰ کوالٹی کے سمارٹ میڈیکل سسٹم کی طرف پیش رفت کا پتہ چلتا ہے۔ قزوین یونیورسٹی کے سابق ماحولیاتی پروفیسر اور جغرافیہ کے محقق ڈاکٹر عبداللہ مسارد نے سمندری ساحلوں پر واقع ہونے کے باوجود جدہ اور دمام کے درمیان درجہ حرارت کے فرق کے پیچھے سائنسی وجوہات بیان کی۔ انہوں نے کہا جدہ عام طور پر گرمیوں میں دمام سے وہ کم درجہ حرارت اور سردیوں میں گرم درجہ حرارت کا تجربہ کرتا ہے، جو اس واضح تضاد کے بارے میں اکثر لوگوں کے درمیان سوال اٹھاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سب اہم فرقوں میں سے ایک بحیرہ حمر کی گہرائی ہے جو جدہ کو دیکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خلیج عرب جو دمام کو دیکھتا ہے وہ بحیرہ حمر کی خصوصیات سست جذب ذخیرہ کرنے اور گرمی کے اخراج کے باعث بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں موسم معتدل ہوتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔